ଆସିଥିଲେ ତ ମୋ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପେସେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଗ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ରିଲିଜ୍ ବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଇନିଂ ତିଆରି ହେଉନଥିଲା। ଲାଇନିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଗର୍ଭାଶୟର ଭିତର ଲାଇନିଂକୁ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମଟା ସବୁବେଳେ ପତଳା ରହୁଥିଲା, ଅରାଉଣ୍ଡ 4-5 ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମର ଲାଇନିଂ କେତେ ବେଷ୍ଟ କେତେ ରହିବା କଥା କିଏ କହିପାରିବେ? ୟେସ୍, ଯଦି 8ରୁ ଅଧିକା ରହିଲା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ଯଦି ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମର ଲାଇନିଂଟା 8ରୁ ଅଧିକା 8 mm ରୁ ଅଧିକା ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଭଲ କରି ଲାଖିପାରେ, ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଭଲସେ ହୁଏ, ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଡେ 10 या ଡେ 12ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ଏଗ୍ ତ ଆମେ ଦେଖୁ, ତା ସହିତ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ବି ଭଲ ତିଆରି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ବି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଭେଜିନାଲ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଲାଇନିଂଟା ବି ଭଲ ତିଆରି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍, ଅଲସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ IUI ସାଇକେଲ, ଅଲସୋ ଫର୍ ଦ IVF ସାଇକେଲ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର IVF ବି ଚାଲିଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର FAT ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲା ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ କି ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ HRT ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ରେ କଲୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟିମୁଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଲାଇନିଂ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ କି ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଲାଇନିଂଟା 8ରୁ ଉପରେ ହେବ। ତ 8ରୁ ଉପରେ ଯଦି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। କେତେଟା ଏବେ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲାନି, 7 ବି ହେଲେ ବି ଚଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ 8 ଉପରେ ଯଦି ହେଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ମୁଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହେ, ଗର୍ଭାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକରି ଛୁଆକୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକୁ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି IVFରେ ବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ରେ। ସୋ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଥିନ୍ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ହେଉଛି, ଥିନ୍ ମାନେ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ଟା ପତଳା ହେଉଛି, ତ ସେଇ କେସେସ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ମିସ୍କାରେଜ୍ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ରିକରେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଫେଲିୟର୍ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନିଂଟା ପତଳା କାହିଁକି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ତାପରେ ତା ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଥିନ୍ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍, ମାନେ ଲାଇନିଂ ପତଳା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର DNC କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରୋସିଜର୍ କଲେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆପଣ କନସିଭ୍ ହେଇଗଲା ଯାଇକି ୱାଶ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଲାଇନିଂକୁ ଖରାପ କରିଦିଏ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନିଂଟା ପତଳା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଯେତେ କମ୍ ହେଲେ ଭଲ, ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିୟମ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ସେତେ ଭଲ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ମିସ୍କାରେଜ୍ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ସୁପରଭିଜନରେ ସବୁ ଆପଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆସି ଦେଖା କରିବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଦେଖା କରିବ। ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିସ୍ଡ ଆବର୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର MTP କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ? ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି। ମନେକର କନସିଭ୍ ହେଇଛି, ତାର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଆସିଲାନି କି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଗଲା, ତ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ଜଣେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ସୁପରଭିଜନରେ କରିବେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ କେତେବେଳେ ଯାଇକି କେଉଁ ପାର୍କରେ କି କେଉଁଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନିଜେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଣିକିରି ନିଜେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ମିସ୍କାରେଜ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜଣେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ଆସିକି ଦେଖା କରିବେ, ତାଙ୍କ ସୁପରଭିଜନରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଔଷଧ ତାଙ୍କ ସୁପରଭିଜନରେ ଖାଇବେ। ଯଦି ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଯଦି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆବର୍ସନ୍ ହେଇଛି କି ମିସ୍କାରେଜ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ମେଡ଼ିସିନରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ସୁପରଭିଜନ୍, କାହିଁକିନା କେତେଜଣଙ୍କ ପେନ୍ ହେବ, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ତ ସବୁବେଳେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସୁପରଭିଜନରେ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସନ୍ ଇଭାକୁଏସନ୍ କି DNC କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଯଦି ବେଶୀ ଥର ହେଲା, ବେଶୀ ଥର DNC ହେଲା, ସେ କେସେସ୍ରେ ଲାଇନିଂଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୁଝେଇଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର TB ହେଇଥିବ, ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍।
आगु जदि मनकर केतबेले टीबी होती कि टीबी रोग अच्छे आप जानना तो से भी लाइनिंगटा आपंकर थिन एंडोमेट्रियम हुए तो से जो मानकर बारंबार थिन एंडोमेट्रियम रोचे पतला लाइनिंग रोचे बहुत जन टीबी टेस्ट करता है टीबी टेस्ट कले जना पड़ो आप पतला अच्छी आम टीबी जदि पॉजिटिव बाहरला तो आप 6 मास औषध भी खाया पड़ी था जोटा आप गवर्नमेंट भी मिलूँ फ्री ऑफ कॉस्ट जोटा औषध मिले आप 6 मास भी से औषध आप खाईपारे टीबी जदि पॉजिटिव आसला सो तापर अन्य इंडिकेशन माने कौन जो मान हार्मोनाल इम्बैलेंस रोचे तो लाइनिंग आम सब दरकार कौटा हार्मोन इस्ट्रोजेन हार्मोन तो इस्ट्रोजेन जदि आप हार्मोनाल इम्बैलेंस रोचे तो से जगह भी लाइनिंगटा पतला रहे आउटे इंडिकेशन होची बहुत जगह जदि गर्भाशय लाइनिंग को जदि ब्लड सप्लाई कम होची भल लाइनिंग आप ब्लड सप्लाई भल हवा दरकार रक्त संचालन भल जदि लाइनिंग को गला देन आपणकर भल गोटे लाइनिंग हो पार से भी मुझे देखुची बहुत जनकर से लाइनिंगटा आप पतला रोचे अन्य सब असुविधा है जो मानकर माने ओबेसिटी अच्छी पीसीओडी अच्छी जो मानकर डाएट पैटर्न ठीक नहीं तो से मानकर भी एमती असुविधा होची तो से लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत आवश्यक ओजन कमेवा भी बहुत आवश्यक तो यहाँ जानिले कारण माने कहीं आपंक लाइनिंगटा पतला रोचे नेक्स्ट है आम डायग्नोसिस केमती करवा डायग्नोसिस होची बाय अल्ट्रासाउंड करके मुझे देखीदेवी कि आपंकर लाइनिंगटा ठीक रोचे कि नहीं तापर जो दूसरा टेस्ट कली कारण कौन कहीं पतला रोचे आम के टेस्ट करके आम जानी जाता तो व्हाट इज द ट्रिटमेंट कौन अच्छे ट्रिटमेंट आपको देखिए कौ कारण आपको पतला अच्छे बहुत टाइम आमर देखे जमी सिंपल कच कली टीबी अच्छी टीबी अच्छे बोले टीबी कोर्स खाया पड़ो फुल कोर्स गोटे खाया पड़ो जदि बारंबार जो मानकर किसी सर्जरी होती डीएनसी बारंबार करते कि अन्य किसी ऑपरेशन आपंकर से गोटे आसरमैन सिंड्रोम बोल कहुए आसरमैन सिंड्रोम रे कौन हम गर्भाशय भितर सब लाखी मैंने एडहेसन हो जाए तो से केसेस भी आप बारंबार मिसक्रेज होवार चांसेस थाए आपंकर कनसीव हो पारे ना तो से केसेस जो मानकर आसरमैन सिंड्रोम अच्छी तो मुझे एडवांस ट्रिटमेंट ये करता जोटा फास्ट टाइम ये आपंकर ओडिशा रे हुए सेटा को रिजेनेरेटिव मेडिसिन बोल कहुए तो रिजेनेरेटिव मेडिसिन मुझे कौन करें आपंकर जो गर्भाशय भितर जो लाइनिंग को भल करने ताको रिजेनेरेट करवा माने आग भाया करने यहाँ पाखे पीआरपी अच्छी स्टेम सेल थेरापी अच्छी आ फास्ट टाइम आम आई थिंक इंडिया रे प्रथम टाइम देखिए एक्सोजोम प्रायतः कहीं करना तो गोटे फास्ट टाइम ये आम करूँ एक्सोजोम थेरापी बोलिकी एक्सोजोम थेरापी हूँ बहुत एडवांस जिनस जोटा आम एक्सोजोम तैयारी करूँ एक्सोजोम को लेकर आम लाइनिंग रे आम इनफिल्ट्रेट करता दे था जो आप लाइनिंग आउ थे रिजेनेरेट हम सेटा को फास्ट टाइम ये कराए ओडिशा तो कहूनी बाहर भी होनी सो दैट इज कॉल्ड एक्सोजोम थेरापी आम फास्ट टाइम ये करुचु जो मान बारंबार पतला लाइनिंग होची कि जो मैंने आईवीएफ कर एम्ब्रियो ट्रांसफर कलापर भी मिसक्यारेज हो जाऊँगी इम्प्लांटेशन फेलियर होची बारंबार आपणकर माने जिते थर ट्रांसफर कर पारनी पतला लाइनिंग रोची तो इन दैट केसेस आम एक्सोजोम थेरापी आम कर सहित बहुत सारा मुझे औषध मैंने दिए जमी ब्लड सप्लाई बढ़ाया लाइनिंग को एलाइभर बोली गोटे बटिका बहुत टाइम देखिए सिलेनाफिल जोटा सिलेनाफिल 25 आम दौ जो आप लाइनिंग रे हेल्प करे जीसीएसएफ अच्छे मुझे बहुत टाइम दे था इकोस्प्रिन बटिका बहुत जन देखिए खायापी सब दिए 75 या 150 देखिकिना तो दैट इज ऑल आपणकर दरकार और लास्ट गोटे इम्पोर्टेंट जिनस हूँ आपणकर जो गर्भाशयर लाइनिंगटा आ सहित आप टोटाल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे गोटे आप हेल्दी बैक्टेरिया थाए हेल्दी बैक्टेरिया ना हूँ लैक्टोबैसिलस मो पाक बहुत टाइम पेसेंट मैंने आसिक कहते सर मोर बारंबार व्हाइट डिस्चार्ज हो सब इन्फेक्शन होते लिचिंग हो बारंबार इन्फेक्शन हो कहीं जो आप हेल्दी बैक्टेरिया जोटा थिला लैक्टोबैसिलस दैट इज रिप्लेस्ड बाय अनहेल्दी बैक्टेरिया माने भलटा खराब जिनस रिप्लेस हो गला पीएच चेंज हो जाए मनकर आप नॉर्मल भेजाना रे पीएचटा रहा कथा आमर एसिडिक पीएच रहा कथा एसिडिक पीएचटा जब चेंज होकर बेसिक पीएच को चेंज हो गला तो बारंबार आपको इन्फेक्शन हो व्हाइट डिस्चार्ज हो बारंबार हैरान होते आ जो मैंने बारंबार व्हाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन हो सर्विकल कैंसर होबार रिस्क अच्छी तो से ट्रिटमेंट बहुत आवश्यक तो जो मान बारंबार इन्फेक्शन हो व्हाइट डिस्चार्ज हो इमिडिएटली आपको देखा करार अच्छे तो से कॉजटा देखिए कहीं बारंबार एमती हो तो ट्रिटमेंट मु भल दिए औषध मैंने दिए सब कौ कारण इन्फेक्शन हो इन्फेक्शन पूरा कंप्लीट ट्रिटमेंट करा जाए आ बहुत हजबैंड एंड वाइफ दुई जन का ट्रिटमेंट करा जाए
କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ୱାଇଫ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ଯିବ କି ହଜବେଣ୍ଡର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଳାମିଶା କଲେ ୱାଇଫ୍କୁ ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯିବ ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ STD तो सेटा जोटा आप रिलेशन रखिले जोटा ट्रांसफर होची से सेतिपय दी जनकर ट्रीटमेंट आपनको करिया पड़िबा खाली जनकर ट्रीटमेंट कले पुणी से इन्फेक्शन बारंबार होथुबो आपनको सो ए केसेस रे मु देखि छि जो मानकर एमती इन्फेक्शन होची समान को भी एमती प्रॉब्लम हुए माने मिसक्रेज होबार चांसेस था लाइनिंग रे प्रॉब्लम हुए जोटा को आपनकर हमर मेडिकल भाषा रे हमें कहू एंडोमेट्राइटिस बोल के माने एंडोमेट्राइटिस माने एंडोमेट्रियम रो इन्फेक्शन ही गला तो से केसेस रे आमे देखू कहीं एमती होती देखिकी कंप्लीट गोटे कोर्स देवा पड़े एंटीबायोटिक कोर्स करूँ से आपंकर से जो असुविधा ठीक हो जाए बहुत जगह मुझे देखिए आप हिस्टोस्कोपी करे हिस्टोस्कोपी माने कौन हिस्टोस्कोपी रे गोटे आपंकर गोटे से अच्छी लाइक से स्कोप गोटे दूरबीन यंत्र भाया भावतु आप से स्कोप रे मुझे जाकि भितर गर्भाशय भितर देखीदिए कि कौन इन्फेक्शन अच्छी कौन कहीं एमती हो एंडोमेट्राइटिस अच्छी कि तो सेटा को हिस्टोस्कोपी भाया आप जिनस जोटा आपंकर भाषा रे आपन कहती मेसीन द्वारा ऑपरेशन मैं सेटा आपने ऑपरेशन है जस्ट खाली देखा जीवो यदि किसी असुविधा थी संगे संगे सेम सेटिंग रे हम ताको बाहर कर दो किसी गोटे मांस बुद्धि होची पॉलिप अच्छी फाइब्रॉइड अच्छी तो किसी बारंबार इन्फेक्शन रोचे ताको हमें भी ठीक कर देता सेम सेटिंग दैट इज कॉल्ड हिस्टोस्कोपी तो यहाँ हूँ अवेयरनेस आप समस्त को रिगार्डिंग जो मानकर मु देखो थिन एंडोमेट्रियम रोचे आउ मन भर बहुत सारा मत केते पेसेंट मत आसी पचारे सर आम बारंबार कहीं लाइनिंग तैयारी हो पारुनी तो दीजा तो कज तार ट्रीटमेंट कर अच्छी किंतु आप समस्त जानवर अच्छी सब तो चिकित्सा अवेलेबल अच्छी ठीक टाइम आसिक आपंकर मत देखा करार अच्छी ठीक अच्छे धन्यवाद।